जेपी नड्डा जी स्वागतम, जेपी नड्डा जी स्वागतम, जेपी नड्डा जी स्वागतम, जेपी नड्डा जी स्वागतम, जेपी नड्डा जी स्वागतम। আপনাদের সামনে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, এখন ওনারা বরণ করে নিয়েছেন 67 বড়ুয়া বিধানসভা ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট সুখেন কুমার বাগদি মহাশয়। সঙ্গে রয়েছেন আমাদের ভারতীয় জনতা। বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছে। মুর্শিদাবাদের বড়োয়ায় প্রচারে যোগ দিয়ে দাবি করলেন জেপি নাড্ডা। বড়োয়ার ভোট প্রচারে রোড শো জেপি নাড্ডার। সোমবার দুপুরে বড়োয়ার বিজেপি প্রার্থী সুখেন কুমার বাগদির সমর্থনে প্রচারে যোগ দেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। এদিন দুপুরে ডাকবাংলো মাঠে নামে জেপি নাড্ডার হেলিকপ্টার। এরপর বড়োয়ার পাঁচতুপি নেতাজি মোড় থেকে প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেন রোড শো। ঘোষপাড়া মোড় পর্যন্ত চলে রোড শো। রোড শো শেষে নাড্ডা দাবি করেন, এবার বাংলায় পরিবর্তন চাইছে বাংলার মানুষ। और जो बंगाल में मुझे लोगों में जोश दिख रहा है वह स्पष्ट बता रहा है कि बंगाल की जनता ने ममता दीदी को टाटा बाय बाय करने का मन बना लिया है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण मुझे दिख रहा है। यहाँ के लोग तोलाबाजी, कटमनी और भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न इन सब से बहुत दुखी हैं और एक तरीके से आतंकित हैं। और इस आतंक से मुक्ति पाने का उन्होंने जो तरीका ढूंढा है वह 23 तारीख को और आगे चल के 4 तारीख को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कमल खिलाने का मन बनाया हुआ है। ममता दीदी जिस तरीके से उन्होंने पिछले 15 साल में महिलाओं का शोषण किया है, माँ माटी मानुष बोल करके न माँ की इज्जत रखी है न माटी की इज्जत रखी है और मानुष का तो हाल ही बुरा किया है। इसलिए उत्पीड़ित जनता पश्चिम बंगाल की एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और वह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में एक तरफा जीत दिला रही है। जय जय श्री राम। মনমোহিনী হেলথ কেয়ার স্বাস্থ্য সেবায় অটুট শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। জেলায় প্রথম রোবোটিক নি রিপ্লেসমেন্ট, কার্ডিওলজি উইথ ক্যাথ ল্যাব, নিউরোসার্জারি, স্পেশালাইজড ট্রমা ইউনিট থেকে স্মাইল ট্রেন, একগুচ্ছ পরিষেবায় নিয়োজিত। মনমোহিনী হেলথ কেয়ার, কোয়ালিটি কেয়ার উইথ পার্সোনাল টাচ, বহরমপুর শিল্প তালুক।